তার এসএসকে হসপিটালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, আর একজন ওখানে স্পটে মারা যায় প্রশান্ত দে, তাকে খুব গুরুতরভাবে ওখানে জখম করেন। এই এফআইআর কেস নম্বরটা হচ্ছে 419/2026, ডেটেড 18/6/2026। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওখানে প্রশান্তদের যে ওয়াইফ রয়েছে সোমা দে, তিনি একটি কমপ্লেন করেন, এফআইআর স্টার্ট হয়। এফআইআরে আপনার 8 জন অ্যাকিউজডকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, মনিরুল ইসলাম খান, রফিকুল ইসলাম খান এবং অ্যাটসেট্রা। 8 জন যারা এই ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবং আমাদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই পরিবারকে 4 লক্ষ টাকা সরকারি সাহায্য চেক আজকে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবং আমি আপনাদের কাছে এটা বলার জন্য এসেছি, এই সরকারের সময়ে যেমন দুর্নীতিগ্রস্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আপনারা পুলিশ এবং সরকারের উপর আস্থা রাখবেন, আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেদের কাউকে নেপাল বর্ডার থেকে আজকেও একজন দুর্নীতিগ্রস্ত প্রাক্তন এমএলএ গ্রেপ্তার হয়েছেন, পুলিশই গ্রেপ্তার করেছে, এসটিএফ গ্রেপ্তার করেছে, হুগলি রুরাল জেলার পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসছে আপনার কর্ণাটক থেকে, বেলগাঁও থেকে। আমরা সেটা করব, আপনাদের যৌথভাবে জড়ো হয়ে কারোর বাড়িতে যাওয়ারও দরকার নেই। তো আপনারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের এনেছেন, পুলিশের উপরে আস্থা রাখুন, যেটা পুলিশের কাজ আছে পুলিশ করবে, যেটা পুলিশ পারবে না ইন্টারস্টেট আছে সিআইডি সাহায্য নেবে। এসটিএফ আমাদের টিম বানানো হয়েছে, তারা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করবে। যাদের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ রয়েছে সবার ক্ষেত্রে তো আমরা বলবো না, এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রশ্ন নয়, সরকার এভাবে চলে না। তা আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। আপনাদেরকেও আমি গোটা রাজ্যের লোকেদের বলবো, ওদের বাড়িতে বা ওদের কাছে গিয়ে আপনাদের নিজেরাই বিচার চাওয়ার কোনো দরকার নেই। কিন্তু যে ঘটনা ঘটেছে এটা আমরা জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছি। এখানে সুনির্দিষ্ট খুনের মামলা হয়েছে, জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার হয়েছে, এই 8 জনকে পুলিশ কাস্টডিতে নেওয়া হয়েছে। এই কেসটি আমি সিআইডিকে ট্রান্সফার করছি, এই প্রশান্তদের মার্ডার কেসটাকে সিআইডিতে ট্রান্সফার করছি। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসন থেকে 4 লক্ষ টাকা মেজর কম্পেনসেশন ওর বাড়িতে দিয়েছে এবং আহতদের সবার চিকিৎসার দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিয়েছে এসএসকে হসপিটালে। আমরা আমাদের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খানকে পাঠিয়েছিলাম, তিনি একটু আগে ভিজিট করেছেন। আমরা তাদেরকে সুস্থ করার সম্পূর্ণ চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারের পক্ষ থেকে নিয়েছি। এবং আমি এই পরিবারকে আরও মুখ্যমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ড থেকে আরও 5 লক্ষ টাকা অ্যাডিশনাল আমরা দেব। তারা শোক কাটিয়ে উঠুক, তারপরে সাহায্য করব। এবং সমাজে যদি কোনো কাজেরও ব্যাপারে আমাদেরকে ইচ্ছা প্রকাশ করে আমরা কথা বলে নেব, আমি নিজে কথা বলে নেব। সেক্ষেত্রেও সরকার বা মুখ্যমন্ত্রী ওই পরিবারের পাশে দাঁড়াবে। এবং এই লোকেদের যাতে দ্রুত গ্রেপ্তার থাকাকালীন কাস্টডিতে বা জেসি হোক পিসি হোক থাকাকালীন তাদেরকে আমরা ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দিতে পারি, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আমরা নেব। সেই জন্য এই কেসটি আমরা সিআইডিকে হ্যান্ডওভার করছি, সেটা আপনাদেরকে জানানো দরকার ছিল। আপনারা জানেন ফলতাতে একটা ক্রিমিনাল মাফিয়াকে মুক্তির জন্য একটা ইনসিডেন্ট কিছুদিন আগে ঘটেছিল। এই ইনসিডেন্টটা আপনার বেশ 2-3 দিন আগে ঘটেছিল, আপনারা জানেন। সম্ভবত 16 তারিখে ঘটেছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে 3টি মামলা ফলতাতে মোট হয়েছে এবং এই মামলাগুলিতে
সমস্ত আমাদের যে বিএনএস এর যে সমস্ত ধারা রয়েছে এবং অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটি, যেহেতু পুলিশ এবং সিএপিএফ এর উপর হামলা করতে এসেছিল, যদিও সফল হয়নি, খুব শক্ত হাতে মোকাবিলা করেছে ওখানে পুলিশ এবং আধা সেনা। তা আমরা আমাদের যে সমস্ত সেকশনগুলো রয়েছে, বিশেষ করে 3/4 ইএস অ্যাক্ট, এই অ্যাক্ট আমরা লাগিয়েছি 3টেতে, এবং এদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি শুধু নয়, এদের প্রপার্টি অ্যাটাচমেন্ট করে সরকার ক্ষতিপূরণও আদায় করবে। এখানে এখনো পর্যন্ত আপনার ওখানে গ্রেপ্তার হয়েছে মোট 13 জন। এই 3টি মামলা ফলতা পিএসএ হয়েছে। এই 3টি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মোট 13 জনকে গ্রেপ্তার করে টোটাল 25 জন গ্রেপ্তার হয়েছে। তার মধ্যে 12 জন পিসিতে আছে আর 13 জন জেসিতে আছে। যাদেরকে টিভিতে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে বা ভিডিওতে দেখা গেছে তাদেরকে চিহ্নিত করে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি, এইটুকু আমি আপনাদের কাছে বলি। को लेकर ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ वो पिछले साल अक्टूबर में बनाया गया था, 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन टुडे इट वाज वॉश्ड अवे। क्या इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि इंफीरियर रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ या नहीं? ये तो वो इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन प्राथमिकता यही है वो रोड को खड़ा करने का। और वो जो वॉश आउट हुआ है ब्रिज, वो था टेम्पोररी अरेंजमेंट, और उसका साथ जो परमानेंट अरेंजमेंट था वो तो काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसको इस जो बेली ब्रिज हुआ था उसको भी इतना जल्दी, हाँ, वो उसको भी देखना चाहिए। हम लोग देखूंगा, इंजीनियरिंग सेल देखेगा, लेकिन हमारी प्राथमिकता है नॉर्मल सी रिस्टोर करना, और जो रोड है उसको चालू करना। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोड। वो तो आपका सिक्किम गैंगटॉक सब एक ही रूट में पड़ता है। अभी डाइवर्सन रूट में 4-5 दिन चलेगा, उसके अंदर सब हो जाएगा। देखिए, उत्तर बंगाल कल रात से जो बारिश हो रहा है, भारी बारिश, इसमें सिलीगुड़ी, चंपासारी, दार्जिलिंग और बहुत सारे एरिया में, खासकर तराई डुवर्स तक बहुत सारे ये एरिया इफेक्टेड हुआ है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में है। टूरिस्ट लोग को कोई दिक्कत अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। एक इम्पोर्टेंट रोड, एक ब्रिज, टेम्पोररी ब्रिज वॉश आउट हो गया है, इसमें लिए डाइवर्सन करना पड़ रहा है। बाकी जो 10-12 छोटा लैंडस्लाइड हुआ था उसको सब क्लियर हो गया है, अभी नॉर्मल सी रिस्टोर हो गया है। हमारी वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एमपी, एमएलए सब लोग काम में है। दूसरा डिपार्टमेंट से लाइजनिंग कर रहा है, यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और पुलिस कंट्रोल रूम से भी वहाँ मॉनिटरिंग हो रहा है। बाकी जो करना चाहिए हम लोग कर रहा है, बाकी भी हम लोग करेगा। वहाँ एक कैजुअलिटी हुआ है, टी गार्डन का एक छोटा बच्चा, उनका अलीपुरद्वार में हांसी मारा, जया ओराव, 4 साल की एक छोटा बच्चा, उसको हम लोग दुखद घटना, और हम लोग कॉम्पेंसेशन फैमिली को दे रहा है। तो कॉम्पेंसेशन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाते हम लोग जो वेलफेयर मेजर लेना चाहिए वो भी हम लोग कर रहे हैं। सरकार में तो हर चीज में ज्यादा कट मनी। मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, लेकिन देखिए एक बार ये तो शुरू हुआ है, मौसम में पहले ही हुआ है, इसमें शुरू से ही ये सब तो हो रहा है। पहले तो प्राथमिकता है नॉर्मल से।
उसका बाद जो इंजीनियरिंग सेल है, जो इंजीनियर हुआ डिप्यूट हुआ है, उसका डिजाइन कैसे हुआ एजेंसी, वो एजेंसी को ही करना पड़ेगा। उसका साथ तो सरकार का एग्रीमेंट भी है, उसको ही रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी तो मेजर लेने के लिए हम लोग का पास वक्त है, लेकिन अभी वो लाइन को, रोड को रेस्टोरेशन करना ही हम लोग की प्राथमिकता है। बागनंदी जो घटना है, एक भाजपा कार्यकर्ता को मार दिया गया, तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रहा है? कार्रवाई के बारे में तुम्हें बता दिया, स्पेसिफिक एफआईआर हो गया, 8 लोग को अरेस्ट किया, सबको पीसी में लिया, और नॉन अवेलेबल सेक्शन में जो मर्डर केस का सेक्शन है उसमें आपका एफआईआर भी स्टार्ट कर दिया है। बाकी लोग को भी जो जो करना चाहिए कर रहा है, पुलिस का टीम काम कर रहा है। हम लोग यहाँ इस केस सीआईडी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और आज उनको जो हमारी विक्टिम फैमिली है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 4 लाख रुपया उनको कॉम्पेंसेशन दिया, और भी 5 लाख रुपया मिलेगा सीएम रिलीफ फंड से। जो 3-4 घायल है उसको सरकारी खर्च से हम लोग ट्रीटमेंट भी करा रहा है। लेकिन इसमें मेरा एक ही अपील है, पूरा प्रदेश में जितना भी भ्रष्टाचारी है, जितना भी माफिया है, जितना भी गुंडा है, जितना भी नॉन क्रिमिनल है, उसके खिलाफ प्रदेश की सरकार कानूनी तरीके से एक्शन कर रहा है। किसी का घर में जाने की जरूरत नहीं है, वो जो किया उन लोग को हम लोग नहीं छोड़ूंगा, वो तो कानूनी कार्रवाई होगा। लेकिन ये मेरा जनरल अपील है, जो भ्रष्टाचारी लोग, जो माफिया गुंडा है, जो आप लोग को ऊपर अत्याचार किया है पिछले 10-15 साल से, आप लोग को वोट डालने नहीं दिया गया है, महिला के ऊपर अत्याचार किया है, आपका जो सेंट्रल स्टेट का सरकारी जो स्कीम है उसको लिए काटमानी लिया है, आपका वंचित किया है, उसको खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहा है। भाई सरकार तो 1.5 महीने हुआ है, इसमें भी तो हम लोग हर दिन काम कर रहा है। आज भी तारकेश्वर का एक एमएलए को कर्नाटक से हम लोग अरेस्ट किया है। इसलिए जो सरकार काम कर रहा है, जिस सरकार हर इशू में कर रहा है, उसको लिए आपका कानून अपने हाथ उठा के उनका घर चला जाने का कोई जरूरत नहीं है। वो गुंडा लोग है, गुंडा लोग जैसे काम करता है, वो मार दिया एक लड़का को, यंग लड़का को। ये बहुत दुखद इंसिडेंट है, कुछ लोग को घायल कर दिया, 4-5 बहुत बुरी तरह से गंभीर घायल हुआ है। लेकिन मेरा ये अपील है, ये तो हम लोग देख लेगा। तो ट्रस्ट अस, ऑलरेडी एफआईआर स्टार्टेड, 8 अरेस्टेड, ऑल आर sent to the police custody, investigation going on, the FIR handed over to the CID. For the reason I, as a Home Minister, as a Chief Minister, I am in presence of the Home Secretary. इसलिए सबको कानून के ऊपर, सरकार के ऊपर आस्था रखना चाहिए। कानून हाथ में उठाने का कोई जरूरत नहीं है। প্রথম থেকেই আপনি এবং সরকার মনসুনকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। উত্তরবঙ্গে যা পরিস্থিতি হলো, এখনো পর্যন্ত যা পূর্বাভাস রয়েছে, দক্ষিণবঙ্গেও আগামী কদিন বৃষ্টি চলবে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী আসছেন, ওপেন এয়ারে প্রোগ্রাম হবে, বেশ কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে। সেই কলকাতা জলমগ্ন হচ্ছে, আজকের বৃষ্টিতেও আমরা সকালে দেখেছি কলকাতা জলমগ্ন ছিল। বিশেষ কি এটা কি মানে আপনারা চিন্তিত বা বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সফর যোগ দিবস উপলক্ষে? বৃষ্টির জন্য প্রধানমন্ত্রীর সফর ঠিকঠাকই হবে, অসুবিধা কিছু নেই। না, বৃষ্টি হলে প্রধানমন্ত্রীর সফর হবে, আর যোগ দিবসের তো দিন পরিবর্তন হয় না। এই কাল্পনিক প্রশ্নে তো উত্তর দিতে পারবো না। আমাদের এখানে এই সময় বর্ষা হয় এবং কর্মসূচিও আমাদের নির্দিষ্ট আছে। আপনি পশ্চিমবঙ্গ দিবস 20 তারিখেই হবে, 20 জুন। ওয়ার্ল্ড যোগা ডে 21 তারিখেই হবে। এই তো আপনি চাইলে ডেট চেঞ্জ করতে পারবেন না। অর্থাৎ তার জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রীর ব্যবস্থার সঙ্গে সবাই যুক্ত আছি। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যৌথভাবে কর্মসূচি করছে, আধিকারিকরা আছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও শহরে আছেন। সব মিলিয়ে আমরা আশাবাদী যে আমরা প্রোগ্রাম সুন্দরভাবে করতে পারবো। আর মনসুন এই সময় হয়, সমস্যা হয়, সেই সমস্যার সমাধান করতে হয়, সরকারকে তৎপর থাকতে হয়। বিগত দিনে সরকার তৎপর ছিল না। কলকাতাতে 13 জন ইলেকট্রিকের ছোঁয়াতে মারা গেলে সেখানে সরকারের কোনো আধিকারিকরা যায় না তাদের বাড়িতে। অন্যরা যেতে চাইলে পুলিশ দিয়ে বাধা দেওয়া হয়।
উত্তরবঙ্গে যখন শতাধিক মানুষ বন্যা